Wala man siguro si Larpy dari Bay Clifford. This is the house of Larpy. Larpy, hello. Larpy. Hello, Larpy. Ano sa man ba tawag mo? Gawas nga na ano pagtawag ko eh. Nga na ang pagpagawas ng mama oh. Mas, nada pang hatag mo kasi ito sa may barangay hall oh. Tag-isa daw ka sa ako. Hala ka pagtarong, ay, asa man na siya kwaon? Ay, ikaw man nilang mata ka. Lalarpy te. Wala na rin, petong kek. Ha, pa ito cake? Asa man? Abot lang kayo sa pangutana na. Kamu ha? Inyo na po ng kuyo-kuyo ko na kung anak maglanta mag-bolt. Adili day. Ay, sos, pamahawa pa direk. Dabay. Apologizing, auntie. Apologizing. Pagilap niya, apologizing. Asa naman yung larpiya di ay? Ay, gusto mo mga cellphone, mga lodog, mga appliances, goy? Tuplugan lang sa mayo, goy! Hey, Charlie, where do you think is Larpy now? Amot lang na, among po ko ng mga mawa ka na. Bakery and drugstore. Oh! Bakery! Larpy is buying cake, right? We asked the owner of this bakery. Na bakery and drugstore ni mga drugs, doy, mapriso ta na. No, it's not illegal drugstore. It's bakery and drugstore. It has biogesic, diatabs, bioflying. Ano siya bioflying? Uy, basin bioflow? No, it's not bioflow. Bioflow if it's in the past. But it's in the present now. So you can use the bioflying. Hala, bioflying. Pag-ilang na diyo, panguntanan na itong tagyata. Sa mga taa eh. Ang samay inyo dong. Ay, mangutanan na namin, diba? Kabantay kag bata din ni pa itong cake, di marag naigamay ba? Hala, wala ba dong? Ah, wala. Asa rin ka itong parit bata ah. Hala, pandikoko ni te. O dong. Lalamir ba kini? Tagpila ni te? 5.20. 5.20? Ibi? Ay, Jesus, akong kwarta. Pwede, Jesus, te? O dong. Tara. Nara dong, balik Jesus na. Eh. Uy, duha naman ni kabukte. O balik Jesus naman imong gipalit. Na 5.20 niya. Palit kag Jesus, duha ra kabuk. Dapat duha tunga. Uy, dili man na yung anak dong. Laina kaya ni ay. Ah, bahala ka diya, kabugo pa ni mo. Hey, why are you disrespecting my friend? Sus, panginom sa diya. Give him the half of the bread. Dili ko moro man na Jis. I will call my uncle. You are the secretary. Hello, Uncle Rapid Tulpo. There's a woman in here who is very unprofessional. She's not giving enough bread to my friend. Ay, si Rapid Tulpo, imong uncle? Ali dong, tuloon lang na ko na imong pan. Dali sote. Hindi na, tulo eh. Kunta natin. Haman dong. Ay, ka na siya wifi na dong. Wifi? Pakunin ka kami, be. Ay, dili man na pakunin ka nung lain dong. Hala ba, di masugot ba? Okay, I will call my uncle. Ayaw lang dong. Ang password dong kay Iram. Lain na password na Ay, ngalan ako na dong ay gibali lang. Ngayon ka Jimon. Kusog na. Ay, kusog ka ayo dong. Wait lang, basahan ka. Caltech. Available kaayo ni siya karon sa Municipality of Tubod and Magsaysay. Naga-celebrate sila karon dong sa ilang second year anniversary karon nga bulan. In line with that, from 4K installation, nagahatag na sila karon og free installation in all areas. Just pay 1 month in advance to avail. Plans that may avail the promo starts at Plan 1499, minimum of 10 Mbps. Hala, kusuga, gano'n ng wifi nila, uy! Agkay, sakit sa matiyan, uy! Di mo ko allergic ko klubi. O sa nila, ibutang yung matumpaan nyo, te. Kuko na may palaman na dong. Kuko? Kuko lagi ang lubi. Dili, kuko ba? Sa English pa, nail. Hala, kuko na yan eh! Huguan na ninyo, ay! Agay, sakit, ay! Dili ni mo magwantang kasakit dong? Naibaligya tambal sa kilid dong? Bakery and drugstore. Wow, it's a very good business. Tawagin mo Uncle Bay.